Assalamu alaikum, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. If you are new on the channel, please subscribe it, like and share the video. Today we will discuss the short story of O. Henry, The Gift of the Magi. मिजाई का तोहफ़ा या दानाओं का तोहफ़ा। तो पहले इसकी शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके वन बाय वन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मिजाई। मिजाई कौन थे? मिजाई दाना लोग थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने पे तहाइफ दिए थे। तो उनकी तोहफ़ों की याद में जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी क्रिसमस पे एक दूसरे को तहाइफ देते हैं, गिफ्ट देते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर पहला करैक्टर है जेम, जो जेम्स डिलंगम यंग्स फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और दूसरा करैक्टर है डेला। ये कहानी इन दोनों यानी कि इस शादीशुदा जोड़े की है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और क्रिसमस के मौके पर अपनी गुर्बत के बावजूद एक दूसरे को तहाइफ दिए बगैर नहीं रह सकते। कहानी शुरू होती है कि जब डेला गिन रही होती है कि उसके पास $1 और 87 सेंट है। ये तमाम रकम ही थी जो उसने गोश्त और खाने और दीगर अशिया ख़रीदारी के दौरान 1-1 सेंट करके बचाई थी। डेला ने इसको 3 बार गिना, $1, 87 सेंट, और अगला दिन क्रिसमस का था। बिस्तर पर गिर के रोने के सिवा डेला के पास करने को कुछ नहीं था, बस डेला ने ऐसा ही किया। जेम के लिए तोहफ़ा ख़रीदने के लिए सिर्फ $1 और 87 सेंट। उसने उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफ़ा ख़रीदने के सिलसिले में मनसूबाबंदी करते करते बहुत से खुशगवार लम्हात गुजारे थे। कोई चीज़ जो काफ़ी अच्छी हो, कोई ऐसी चीज़ जो जेम की मिल्कियत बनने के काबिल हो। जेम्स डिलंगम यंग फैमिली को 2 ही चीज़ों के ऊपर नाज था जिनके वो मालिक थे। एक चीज़ जेम की तलाई की घड़ी थी, यानी गोल्ड की इसकी वॉच थी। ये कभी उसके बाप की मिल्कियत थी और काफ़ी अर्सा पहले ही उसके दादे की मिल्कियत थी। और दूसरी चीज़ थी डेला के खूबसूरत बाल। तो राइटर कहता है कि अगर कोई मलका उनके करीब के कमरों में रहती तो डेला वहाँ अपने बाल धोती और खुश्क करती जहाँ से मलका उनको देख पाती। डेला जानती थी कि उसके बाल किसी भी मलका के हीरे और जवाहरात और तहाइफ से ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर कोई बादशाह इस घर में अपनी दौलत के साथ रहता तो उनकी जब भी मुलाकात होती जेम भी अपनी घड़ी पर नज़र डालता। जेम जानता था कि किसी भी बादशाह के पास इतनी कीमती चीज़ नहीं थी। बस उस वक्त डेला के खूबसूरत बाल उसके गिर्द ऊपर गिरे हुए थे और भूरे पानी की गिरती हुई आबशार की तरह चमक रहे थे। ये उसके घुटनों के नीचे तक पहुंचे हुए थे। ये इसके लिए तकरीबन लिबास में ढल गए थे। फिर उसने परेशानी और तेज़ी से उन्हें दोबारा अपने सर पर समेट लिया। एक बार वो लम्हा भर के लिए रुकी और साकित खड़ी रही, जबकि उसके चेहरे पर 1-2 आंसू बह निकले। उसने अपना पुराना भूरा कोट पहना, उसने सर पे अपना पुराना भूरा हैट रखा। अपनी आंखों में अब भी तेज़ चमक लिए वो तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकली और नीचे गली में चल गई। जहाँ वो रुकी वहाँ लिखा था मिसेस सोफोर्नी, बालों से मुतल्लिका तमाम किस्म की अशिया। अब डेला दूसरी मंजिल तक दौड़ती हुई गई और अपनी सांस बहाल करने के लिए रुकी। मिसेस सोफोर्नी एक बहुत ही लंबे कद वाली, सफ़ेद और सर्द महर खातून थी। तो अब डेला उससे पूछती है कि आप मेरे बाल ख़रीदेंगी? मिसेस सोफोर्नी कहती है, जी हाँ, मैं ख़रीदती हूँ। अपना हैट उतारो और मुझे एक नज़र बाल देखने दो। भूरी आबशार नीचे गिर पड़ी। तो अब मिसेस सोफोर्नी कहती है कि मैं इसके $20 दूंगी। तो डेला कहती है, मुझे जल्दी से दे दो। और अगले 2 घंटे तेज़ी से गुजरते महसूस हुए। वो जिम के लिए तोहफ़ा तलाश करने के लिए एक से दूसरी दुकान तक घूमती रही। आखिरकार उसने वो ढूंढ लिया। ये यकीनन जिम के लिए बना था और किसी और दूसरे के लिए नहीं। दुकानों में से किसी भी दुकान में इस तरह का कोई और तोहफ़ा नहीं था। उसने शहर की हर दुकान छान मारी थी। ये बहुत ही सादा बनी हुई सोने की घड़ी की जंजीर थी। इसकी कदर कीमत इसके बेसबहा कीमती खालिस मवाद की वजह से थी। चूँकि ये बहुत आम और सादा थी, लिहाजा आप जान लेते हैं कि यह बहुत बेशकीमत है। तमाम अच्छी चीज़ें ऐसे ही सादा होती हैं। ये घड़ी के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद थी। जो ही उसने देखा वो जान गई कि ये जिम को ज़रूर मिलनी चाहिए। उस जैसी ही थी, धीमेपन में और कदर कीमत में। उसने उसके लिए $21 अदा किए और जंजीर और 87 सेंट के साथ घर को वापस आ गई। अपनी घड़ी पर जंजीर लगाकर जिम जहाँ कहीं भी होगा अपनी घड़ी देख सकेगा। अगरचे घड़ी बहुत नफीस थी, मगर उसकी कभी भी नफीस जंजीर नहीं थी। जिम उसे कभी कभार बाहर निकाल लिया करता था, लेकिन सिर्फ उसी वक्त निकालता था जब कोई उसे देख न रहा हो, क्योंकि जिम ने कभी भी उसकी चेन नहीं डलवाई। जब डेला घर पहुंचती है तो उसका दिमाग थोड़ा सा पुरसुकून हो गया। उसने ज़्यादा होशमंदी से सोचना शुरू किया। उसने जो काम किया था उसके अफसोसनाक निशानात छुपाने की कोशिश कर रही थी। प्यारे दोस्तों, ऐसे निशानात छुपाना हरगिज़ आसान नहीं होता, कभी भी आसान नहीं होता।
40 منٹ کے اندر اس کا سر قدرے بہتر دکھائی دینے لگا۔ اپنے چھوٹے بالوں کے ساتھ وہ حیرت انگیز طور پہ ایک اسکول کے لڑکے کی طرح لگ رہی تھی اور کافی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، مجھ پر دوسری نظر ڈالنے سے پہلے اگر جم کو میں اچھی نہ لگی تو وہ کہے گا کہ میں پیسے کے لیے کام کرنے والی لڑکی کی طرح لگتی ہوں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں $1.87 کے ساتھ کیا لے سکتی تھی؟ اب 7 بجے جم کا کھانا اس کے لیے تیار تھا۔ جم کبھی بھی دیر سے نہیں آتا تھا۔ ڈیلا نے گھڑی کی زنجیر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور دروازے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں سے جم ہمیشہ اندر داخل ہوتا تھا۔ پھر اس نے ہال میں اس کے قدموں کے آنے کی آواز سنی اور لمحہ بھر کے لیے اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اکثر عام روزمرہ کے کاموں سے متعلق چپ چاپ چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگا کرتی تھی، اور اب اس نے دعا مانگی، میرے خدا کرم فرما، اس کا ذہن بنا دے کہ میں اب بھی خوبصورت ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھلتا ہے اور جم اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ بہت دبلا دکھائی دے رہا تھا اور مسکرا بھی نہیں رہا تھا۔ بیچارہ، وہ صرف 22 سال کا ہی تو تھا۔ اس نے خاندان کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی۔ اسے ایک نئے کوٹ کی ضرورت تھی اور اپنے سر دھار ڈھانپنے کے لیے اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا۔ جم دروازے کے اندر رک گیا۔ وہ اس شکاری کتے کی طرح خاموش تھا جو کسی پرندے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس کی نگاہوں نے عجیب سے انداز میں ڈیلا کو دیکھا اور ان میں ایسا تاثر نہ تھا جسے وہ سمجھ سکتی۔ ڈیلا خوف زدہ ہو گئی۔ یہ نہ تو غصہ سا، نہ حیرت تھی، نہ کوئی اور چیز جس کے لیے وہ تیار ہو۔ جم اپنے چہرے پر عجیب سا تاثر لیے ڈیلا کو دیکھتا رہتا ہے۔ اب ڈیلا اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، پیارے جم، اور رو پڑتی ہے، مجھے اس طرح نہ دیکھو، میں نے اپنے بال کٹوا لیے اور بیچ دیے۔ میں تمہیں تحفہ دیے بغیر کرسمس نہیں منا سکتی تھی۔ میرے بال دوبارہ بڑھ جائیں گے، تم اس کی پرواہ نہ کرنا۔ میرے بال بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ جم، یہ کرسمس کا موقع ہے، آؤ ہم خوش ہو لیں۔ تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہارے لیے کتنا عمدہ، خوبصورت، نفیس تحفہ خریدا ہے۔ اب جم اس کو دھیرے سے کہتا ہے، تم نے اپنے بال کٹوا دیے؟ تو ڈیلا کہتی ہے، جی ہاں، انہیں کٹوا دیا اور بیچ دیا۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی؟ جم، یہ میں ہی ہوں، میں اپنے بالوں کے بغیر بھی وہی ہوں۔ اب جم نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ تو ڈیلا کہتی ہے، تم انہیں ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، وہ بک گئے ہیں۔ دیکھو، آج کرسمس کی رات ہے، میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ میں نے وہ تمہارے لیے فروخت کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے سر کے بالوں کو شمار کیا جا سکے، لیکن کوئی بھی تمہارے لیے میری محبت کا شمار کبھی نہیں کر سکتا۔ جم، کیا ہم کھانا کھائیں؟ اب رائٹر کہتا ہے کہ بزرگ سیانے یعنی مجائی قیمتی تحفے لے کے آئے تھے، لیکن ایسا تحفہ تو ان میں نہ تھا۔ میرا مطلب جلد ہی واضح ہو جائے گا۔ اب جم کیا کرتا ہے؟ اپنے کوٹ کے اندر سے جم ایک کاغذ نکالتا ہے اور کوئی بندھی ہوئی چیز میز پہ پھینک دیتا ہے۔ اب ڈیلا کو پیار سے کہتا ہے، ڈیل، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات کو سمجھ لو۔ بال کٹوانے جیسا کوئی بھی کام مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم اسے کھولو گی تو تم جان جاؤ گی کہ جب میں اندر آیا تھا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ اب ڈیلا اپنی سفید انگلیوں سے اس کاغذ کو اتارتی ہے اور پھر خوشی سے چیخ بھرتی ہے، اور پھر یہ خوشی آنسوؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ جم اس کے لیے خوبصورت کنگھیاں لایا تھا۔ یہ وہ کنگھیاں تھیں جن کو ڈیلا ایک دکان میں کھڑی دیکھتی رہتی تھی اور اسے کافی عرصے سے پسند بھی تھیں۔ جواہرات والی خوبصورت کنگھیاں، اس کے خوبصورت بالوں کے لیے انتہائی موزوں۔ اسے علم تھا کہ وہ اتنی مہنگی ہیں کہ ان کو کبھی نہیں خرید سکے گی، اور اب یہ کنگھیاں اس کی تھیں، لیکن اس کے بال نہیں رہے تھے۔ لیکن اس نے انہیں اپنے دل کے ساتھ لگایا اور آخر کار اوپر دیکھنے کے قابل ہوئی اور کہا، جم، میرے بال بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ پھر وہ اچھلی اور پکارنے لگی، اوہ ہو جم، تم نے اپنا قیمتی حسین تحفہ تو دیکھا ہی نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ کھول کر اسے جم کے سامنے رکھ دیا۔ سونا اس کے اپنے گرم و جوش اور پیار بھرے جذبے کی وجہ سے دھیرے دھیرے چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ جم، کیا یہ کمال کی نہیں ہے؟ میں نے ڈھونڈنے میں سارا شہر چاند مارا، اب تمہیں اپنی گھڑی دن میں 100 بار بھی دیکھنی پڑی تو تم آرام سے دیکھ سکو گے۔ ذرا اپنی گھڑی دینا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ گھڑی اور چین اکٹھے کیسے لگتی ہیں۔ اب جم بیٹھ گیا اور مسکرانے لگا۔ ڈیلا، چلو اپنے کرسمس کے تحائف ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہ اتنے نفیس ہیں کہ ابھی استعمال بھی نہیں ہو سکتے۔ دراصل میں نے کنگھیاں خریدنے کے لیے اور رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی گھڑی بیچ دی۔ اب میرا خیال ہے کہ ہمیں شام کا کھانا کھانا چاہیے۔ تو اب رائٹر کہتا ہے کہ مجائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عقل مند آدمی تھے اور زبردست طور پہ عقل مند آدمی، جنہوں نے نومولود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کی خوشی میں تحفے دیے تھے، اور وہ کرسمس کے تحفے دینے والے سب سے پہلے انسان تھے۔ عقل مند ہونے کی وجہ سے بے شک ان کے تحفے بھی حکمت والے تھے، اور میں نے آپ کو یہاں پہ 2 بچوں کی کہانی سنائی ہے جو عقل مند نہیں تھے۔ ہر ایک نے اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز دوسرے ساتھی کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے فروخت کر دی۔ لیکن آج کے دانشوروں سے مجھے آخری بات کہنے دیں، وہ تمام انسان جو تحفے دیتے ہیں، ان میں سے یہ دونوں سب سے زیادہ عقل مند تھے۔
उनकी तरह के वो तमाम लोग जो यूं तोहफे देते और लेते हैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। हर जगह वही अक्लमंद हैं, वही तो दाना है, यानी जिन्होंने अपनी कीमती चीज़ों की कुर्बानी दे दी और एक दूसरे को तोहफे दिए। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। अब वन बाई वन इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच मनी डिड डेला सेव फॉर क्रिसमस? डेला ने क्रिसमस के लिए कितनी रकम बचाई? तो इसका आंसर है डेला कुड सेव ओनली $1.87 फॉर क्रिसमस गिफ्ट। डेला सिर्फ $1 और 87 सेंट ही बचा सकी क्रिसमस के तोहफे के लिए। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड डेला फील प्राउड इन द ब्यूटी ऑफ हर हेयर? डेला को अपने बालों पर फख्र क्यों था? तो इसका आंसर है डेलाज हेयर लुक लाइक अ फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ ब्राउन वाटर। डेला के बाल बहती हुई भूरी आबशार की तरह दिखाई देते थे। इट रीच बिलो हर नी, वो उसके घुटने से नीचे पहुंचते थे। शी फेल्ट प्राइड इन द ब्यूटी ऑफ हर हेयर, उसको अपने बालों पर फख्र था। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड डेला सेल हर हेयर? डेला ने अपने बाल क्यों बेच दिए? तो इसका आंसर है शी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाई ए गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने शोहर के लिए तोहफा खरीदे। दस शी सोल्ड हर हेयर टू गेट मनी, चुनाचा उसने पैसे हासिल करने के लिए अपने बालों को बेच दिया। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड जेम सेल द गोल्ड वॉच? जेम ने अपनी सोने की घड़ी क्यों बेची? तो इसका आंसर है जेम वांटेड टू बाई क्रिसमस गिफ्ट फॉर हिज वाइफ डेला। जेम अपनी बीवी डेला के लिए क्रिसमस का तोहफा खरीदना चाहता था, बट ही डिड नॉट हैव मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। देयरफॉर ही सोल्ड द गोल्ड वॉच टू गेट मनी टू बाई अ गिफ्ट फॉर हर, इसलिए उसने अपनी सोने की घड़ी को बेच दिया ताकि उसके लिए तोहफा खरीद सके। क्वेश्चन 5, व्हाई डिड दे वांट टू प्रेजेंट द गिफ्ट्स? वो तहाइफ क्यों देना चाहते थे? तो इसका आंसर है दे कुड नॉट बी हैप्पी एट क्रिसमस विदाउट गिविंग गिफ्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को तोहफे दिए बगैर क्रिसमस पे खुश नहीं हो सकते थे। इट इज़ बिकॉज दे लव ईच अदर वेरी मच, ये इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। क्वेश्चन 6, व्हाई डिड शी फील सैड अबाउट लूजिंग हर हेयर? डेला को अपने बाल खो जाने पर अफसोस क्यों हुआ? तो इसका आंसर है शी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उसके लंबे खूबसूरत बाल थे। शी वाज सैड अबाउट लूजिंग इट, उनको खोने पे वो गमगीन थी। शी फियर्ड, उसको खौफ था दैट जेम माइट हेट हर विदाउट हर हेयर, कि हो सकता है कि जेम उसको उसके बालों के बगैर नफरत करने लगे। क्वेश्चन 7, व्हाई डिड जेम नॉट वेलकम हर व्हेन ही स्टेप्ड इन? जेम जब घर में दाखिल हुआ तो उसने उसको वेलकम क्यों ना कहा? तो इसका आंसर है जेम कुड नॉट वेलकम बिकॉज ही वाज स्टन्ड टू सी डेला विदाउट हर हेयर, विदाउट हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, क्योंकि जिम हैरान रह गया उसको उसके लंबे बालों के बगैर देखकर। ही हैड बॉट कॉम्स फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, उसने उसके खूबसूरत बालों के लिए कंघियाँ खरीदी थी, बट हियर हेयर हैड गॉन, लेकिन उसके बाल जा चुके थे। क्वेश्चन 8, व्हाट डिड जिम ब्रिंग आउट फ्रॉम हिज कोट? जिम ने अपने कोट से क्या निकाला? तो उसका आंसर है ही टुक समथिंग आउट टाइड इन अ पीस ऑफ पेपर, उसने पेपर में लिपटी हुई कोई चीज़ बाहर निकाली। दे वर ब्यूटीफुल कॉम्स फॉर डेला, वो डेला के लिए खूबसूरत कंघियाँ थी। क्वेश्चन 9, हाउ ब्यूटीफुल वाज द गोल्ड वॉच चेन? कि सोने की घड़ी की चेन कितनी खूबसूरत थी? तो इट वाज सिंपल चेन, ये एक सादा चेन थी। इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटेरियल, इसकी जो खूबसूरती थी वो इसके आला मटेरियल में थी। इट्स गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली, इसका सोना नरमी से चमक रहा था। क्वेश्चन 10, व्हाट वाज द विजडम इन सेलिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स? सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ों को बेचने में क्या विजडम थी, क्या दनाई थी? तो उसका आंसर है बोथ द लवर वांटेड टू गिव गिफ्ट ईच अदर, दोनों मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को तोहफा देना चाहते थे, बट बोथ डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाई गिफ्ट्स, लेकिन दोनों के पास तोहफे खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे। दे सोल्ड देयर वैल्यूएबल थिंग्स, उन्होंने अपनी कीमती चीज़ें बेच दी। टू बाई द गिफ्ट्स, तोहफ़े खरीदने के लिए, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। टू शो दियर लव फॉर देम, एक दूसरे को अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए। वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द कॉस्टली थिंग्स, कीमती चीज़ों से ज़्यादा अहम था कि वो एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।